Me encanta. No querría cambiar ni un ápice de vivir en lo sobrenatural. Mi invitado fue a una iglesia llena del Espíritu de joven y vio mucho exceso y la dejó. Y dijo, voy a ir a una iglesia evangélica donde todo sea bíblico. Y fue a una iglesia así. Y vio tal sequedad. No vio ningún milagro. Pero incluso en la iglesia llena del Espíritu solo vio algunos milagros. Así que ¿has oído hablar de alguien que se ha agotado? Se agotó. Pero entonces oró a Dios y dijo, Dios, debe haber una respuesta. Necesito un avance en mi vida. Y Dios le habló. Y tuvo un avance. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrar revelación para poder avanzar? Alguien acaba de ser sanado de un problema en el cuello. Pruébalo, ya verás. Larry Sparks, a los 16 años de edad, se volvió creyente en el Mesías, pero algo transformó su vida y fue a una congregación dinámica que adoraba a Dios, pero recibió algo que en serio no esperaba. ¿Qué pasó? Tenía 16 y fui a esa iglesia. Y recuerdo que en ese tiempo Dios estaba poniendo un hambre en mí por Él. Y fui en ese tiempo, hacían música de adoración y alabanza, tenían batería y guitarras y todas esas cosas. Y la música era algo extraña. Las personas aplaudían y levantaban las manos y para mí eso fue tan extraño, pero la enseñanza era lo que yo quería. Quería saber de Dios. ¿Quién era Dios? Y a veces evitaba la música, no quería tener nada que ver con ella. Y un sábado en la noche, en julio de 1999, fui a la iglesia. Tenían música, yo estaba ahí, y sin ninguna advertencia, Dios se apareció. Me tocó, literalmente lo sentí en mi pecho, con un calor que me quemaba, y en mis manos había electricidad. De pronto, no necesité fe para sentirlo. Fue real, fue una experiencia real. Y pensé, ese Dios, de quien aprendí cuando fui a la escuela, pues fui a una escuela cristiana, tuve una crianza cristiana y aprendí información sobre Dios. Pero ese día... Y llegas a esa iglesia llena del Espíritu y te encanta. Pero después de un tiempo había cosas que comenzaron a molestarte porque eras del tipo teológico y las cosas debían estar en la palabra. ¿Qué te molestaba? Bueno, Dios se volvió una fórmula. Dios, el Dios que experimenté en persona, el Dios que me tocó y sentí el calor, sentí la electricidad. La cultura de esa iglesia lo convirtió en una fórmula donde ellos iban a la Biblia y buscaban encontrar cosas en la Biblia, donde podías orar algo y orar una promesa y obtener lo que sea que quisieras, necesitaras o desearas de Dios. Era sorprendente el énfasis que le ponían, no solo a obtener dinero, sino que Dios casi se convertía en una máquina expendedora, Santa Claus. Y le dabas tu lista en tu oración y básicamente decías, Dios, dame escuché esto. a una persona decir, bueno, Dios es como la lámpara de Aladino, solo la sobas y obtienes todo lo que quieres. Bueno, ¿qué es eso? Sí, lo que pasó es que dejé ese tipo de iglesia con hiperfe y corrí en la dirección opuesta. Recuerdo que mi esposa y yo dijimos que no queríamos tener nada que ver con ese tipo de cosas. De hecho, cuando fuimos a otro tipo de iglesias carismáticas llenas del Espíritu y oíamos el mismo lenguaje, salíamos gritando porque no queríamos nada de eso. Fuimos a otras iglesias donde había una teología fuerte de la cruz, del perdón de pecados, de saber que estábamos bien con Dios, de la justicia, y esas cosas son necesarias, y yo las celebro, pero lo que no había ahí era fe para ver a Dios hacer algo por nosotros hoy. Ellos creían que podía ser sanado, tal vez. Creían que podía haber un avance, tal vez, pero al final no lo obtenías en el momento. Está bien, porque lo obtendrías cuando llegaras al cielo. Y hacían oraciones de este tipo. Si Dios quiere. La voluntad de Dios es misteriosa. Nunca sabes lo que Dios hará. Solo necesitas confiar en Él y lo que tenga que pasar, pasará. Y sabía en mi corazón que eso no estaba bien. Sabía que había ciertas cosas que la Biblia dice que Dios lo hará. Y si creemos lo que Él dijo y lo que dice, veremos que esas cosas pasan. Con confianza. Entonces, tenía un extremo. Nada de intimidad con Dios, solo las reglas y regulaciones. Y se va al otro extremo. Ningunas reglas. y no sabe qué hacer.
¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Oras a Dios. Eso es lo que hiciste. Sí. ¿Qué pasó? Sí, Dios, ¿cómo se ve la fe? Y el Señor me llevó a una jornada en la que pasé por la Biblia y a través de los evangelios y veía la sanidad. Y creo que el Señor en verdad quería encender un fuego en mi corazón que encontré cuando tenía 16, que Él es real y lo que dice Él lo hará. Fui a la Biblia, eso hice. Dije, Dios, ¿cómo defines la fe? Y Él me llevó a una historia. Larry Sparks estuvo así y pasó por esa experiencia. Finalmente dijo, Dios, debe haber más. Dios, muéstrame la verdad sobre la fe de avance. ¿Qué te mostró Dios? ¿Qué es la fe de avance? Vamos a comenzar con eso. Dios me dio una definición muy clara y de hecho me dio una imagen de cómo se veía y me gusta operar en imágenes e ilustraciones porque claramente nos muestra cómo se ve esto. Me llevó a Marcos capítulo 2. Hay una historia en los evangelios donde hay 4 hombres que llevan a su amigo paralizado donde está Jesús. Dice que escucharon que Jesús estaba ahí, oyeron que estaba de paso, y eso me dice que necesitamos estar hablando de lo que Dios está haciendo, porque el testimonio es lo que los llevó a escuchar a Jesús. Oyeron que Jesús era un hacedor de milagros, así que lo llevaron y... Bueno, sabes, no necesitamos esa propaganda fuerte, solo necesitamos hechos. Sí. El mundo reclama. Quiero ver los hechos, quiero ver las cosas reales. No voy a estar feliz hasta que las noticias de las 7 o de las 6 p.m., en lugar de las porquerías que vemos, quiero que digan, la pierna de alguien creció, había sido amputada y le creció, está documentado. Esas son noticias, son buenas noticias. Sí, y el testimonio los llevó a esa casa y vieron a Jesús ahí. Esos 4 chicos llevaron a su amigo paralítico cargándolo, pero no podían llegar a Jesús porque había mucha gente. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí tuve mi momento de avance. Al ver a esos 4 hombres con su amigo paralítico, subieron al techo de la casa, rompieron el techo y bajaron a su amigo a Jesús. La situación, ¿podrás imaginar si eso pasara en nuestra iglesia moderna? Si las personas trajeran a sus amigos, a los enfermos, a la iglesia y abrieran el techo y los bajaran. Si alguien tuviera algo que decir que valiera la pena, era Jesús. Si alguien no debería ser interrumpido cuando predicaba, era Jesús. Pero ellos lo interrumpieron. Su amigo, y sabemos el resto de la historia. Jesús dijo, su fe te ha sanado. Y eso me dio una imagen y una definición de la fe. Y cuando alguien dice, cuando la Biblia habla sobre una oración, solo una, que dice, si es tu voluntad, Sí. ¿qué le responderías? Les diría que vean a Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús nunca ha cambiado. Y vemos que la Biblia dice, Jesús es la imagen expresa del Dios invisible. ¿Qué significa? Suena muy teológico. Significa que Dios hizo todo lo que Dios le mostró que hiciera. Jesús reveló la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a todos los enfermos, perdonó a los pecadores y liberó a todos los atormentados. Jesús revela cuál es la voluntad de Dios. Y sí, muchas personas vienen a Jesús, incluso en los evangelios dicen, Maestro, si es tu voluntad, sáname. Piensa en el leproso, un hombre que estaba enfermo de lepra. Fue a ver a Jesús y dijo, si es tu voluntad. Y Jesús hace una declaración que me da la respuesta al asunto de si es tu voluntad. Jesús dijo, es mi voluntad, sé limpio. Y creo que es el mismo Jesús hoy, para los que están afligidos, enfermos y están luchando con cosas y saben que esta no es la voluntad de Dios para mí. Jesús te habla ahora, Él dice, estoy dispuesto a sanarte, dispuesto a liberarte, dispuesto a liberarte a quitarte de esas cadenas de esclavitud, temor, ansiedad. Él está dispuesto, lo creo. Tengo una pregunta. Me recuerda a un joven, tú eres joven aún, tienes 31, pero antes de eso, un joven que se quemó en la religión. Eso es lo que pasó. ¿Cómo es posible que tengas esa pasión ahora? ¿Cómo es posible que sigas buscando más hoy? Hay cosas muy prácticas que hago todos los días que me ayudan a sostener la pasión por Dios, porque no siento esto todo el tiempo. Hay días, seguro que a todos nos pasa,
siento que mi fe se está secando, no quiero pasar tiempo con Dios, no quiero leer la palabra, soy honesto. Pero lo que descubro y, bueno, enseño sobre esto en todas partes y veo un avance impresionante, y es que hay claves, que cuando hacemos ciertas cosas, el fuego por Dios y el hambre de Dios inmediatamente se enciende. Por ejemplo, conectarse con testimonios. Cuando nos conectamos y cuando leemos o vemos videos o nos exponemos a lo que Dios está haciendo. Es hora del comercial. Ve, es supernatural. Eso está diciendo. Adelante. Oh, sí. No, es verdad, es verdad. Necesitamos alimentarnos del testimonio de Dios. Como dijiste, tú dijiste, Sid. Estamos inundados, la cultura nos inunda con malas noticias sin esperanza, pero se supone que debemos alimentarnos constantemente de testimonios del poder de Dios, de su sanidad, de su liberación, porque nos recuerdan que Él es real y el mismo Dios que hizo algo en una situación lo hará de nuevo. Y ¿sabes lo que descubrí cuando alguien comparte un testimonio, lo que Dios hizo por ellos? Sí. Otras personas lo entienden. Es como algo contagioso. Dime otras cosas que hacer. Otra cosa muy simple, y estoy muy agradecido de que Dios hiciera esto por mí, es alinearnos con las personas de fe con quienes tenemos relaciones íntimas. Nuestro cónyuge, mejores amigos, las personas que pueden hablar profundamente a nuestras vidas, necesitan ser personas que nos empujen hacia Dios, no que nos alejen de Dios. Porque hay días y ha habido situaciones en mi vida, sé que estoy hablando de fe. Ha habido temporadas en las que he experimentado obstáculos y resistencia donde no tenía fe, pero mi esposa tenía fe y ella me recordaba la bondad de Dios, quién es Él, lo que ha dicho. Ella era una persona de fuerte fe. Yo luchaba con una fe débil. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos desesperadamente. Enseñas sobre declarar y decretar. ¿Qué es eso? Necesitamos decir lo que Dios dice. Una definición que doy de la fe es: la fe simplemente es imitar a Dios. ¿Y cómo es eso? Es un proceso muy rápido. Comienza con intimidad. No empieza con un principio. No comienza con una fórmula. Comienza con conocer al Padre, con conocer a Dios, saber cómo es estar cautivado con su belleza y su persona. Cuando sabemos quién es, pasamos tiempo en su presencia en intimidad. Entonces somos capaces de imitarlo. Podemos decir lo que Él dice. Nuestras mentes se renuevan. ¿Qué significa renovar la mente? Pensar en las cosas que Dios piensa. ¿En qué piensa? Lee la Biblia. Es llenar la mente con la verdad de la palabra de Dios. Decimos lo que Él dice, pensamos lo que Él piensa y hablamos lo que Él dice. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Creo que cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo decimos frases, gramática, verbos y sustantivos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, lo que Él dice, se libera poder. Mis palabras son espíritu y son vida. Quiero que se libere poder. Cuando volvamos, Larry es estudiante de avivamientos pasados. Y te diré, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo entonces quiere hacerlo hoy. Y algunos de esos principios se han enterrado y perdido, pero vamos a traerlos a la superficie al volver. No se vayan. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver La experiencia que Larry tuvo hace un par de años, donde tuvo una visión que le cambió la vida. Háblame de eso. ¿Dónde estabas? Fui a una campaña y el poder de Dios cayó en el lugar. Las personas corrían hacia el altar y el Espíritu Santo hizo que yo también fuera. Sabía que quería depositar algo en mi corazón que cambiara mi vida. No sabía qué era entonces. Estuve ahí y sentí su presencia tan fuerte, Sid, y lo que pasó... La cantante Lydia Stanley Marrow estaba ahí cantando una canción profética. Una y otra vez dijo las palabras: abre las puertas. Y al cantar eso, el Señor me dio una visión en la mente. Vi esa imagen en mi mente de una puerta antigua y oxidada de un castillo. Y, ¿sabes? Era una reja que tenía barras y había áreas en esas barras por las que podían pasar cosas, obviamente, pero era muy limitado, pero la puerta estaba cerrada, estaba abajo. Ella cantaba eso y las personas clamaban a Dios. Eso pasaba en ese momento. Las personas estaban clamando a Dios con hambre y desesperación de que se moviera. Y vi que la reja podía levantarse. Basado en la intensidad del clamor de la gente, con hambre y desesperación de Dios. Así que al cantar abre las puertas, la reja se levantaba y decía: Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta imagen de la reja? Y sentí que el Espíritu Santo hablaba y me decía: a lo largo de la historia, Larry, me he estado moviendo.
todo el tiempo ha habido personas, hombres y mujeres, que se han acercado a lo sobrenatural. Muchos piensan que el derramamiento del Espíritu pasó en el libro de Hechos y tal vez pasaron años, luego el día de, ¿sabes?, el avivamiento de la calle Azusa. Pero es una larga historia de personas, hombres y mujeres a lo largo del tiempo que se han acercado a Dios. Por ejemplo, una persona, San Francisco de Asís. Él era un hombre que imitó a Jesús, conocía la vida de Jesús y su ministerio era accesible. Así que imitó a Jesús y vio milagros, señales y maravillas impresionantes. A lo largo de la historia esto ha pasado y ha habido personas que lo han buscado, pero siento que la reja en nuestra generación se está elevando con una velocidad en incremento. ¿Por qué? Porque siento que donde estamos ahora hay un grupo de personas, no solo una, dos o tres o cuatro, o una comunidad de monasterio como había en la Edad Media. Hay una comunidad de grupo de personas en esta generación que está buscando la experiencia del poder sobrenatural de Dios y veo que esa reja se levanta. Supongo que el principio que el Espíritu Santo me mostró fue que la soberanía de Dios no tenía nada que ver con el nivel de poder sobrenatural que se libera en la tierra. Muchas personas creen en la soberanía de Dios. Si quieren hacer este tipo de cosas, si quieren sanar a los enfermos, hacer milagros sobrenaturales, lo hará. Él siempre ha querido hacerlo, Sid, desde el día de Pentecostés. Como la abuela de mi esposa siempre decía, Dios obra de maneras misteriosas, no para sus hijos. Sí. Es misterioso para los que no conocen a Dios. Por eso esos principios y entendimiento de la intimidad y acercamiento son tan importantes. Háblame de Kathryn Kuhlman. Sé que has estudiado a todos, ella es una de mis favoritas. Ella es una de mis favoritas también por esto. Sí, Kathryn Kuhlman, esa mujer que vio milagros impresionantes, milagros sin precedentes, estadios llenos de personas donde el poder de Dios surgía. Ella ni siquiera necesitaba tocarlos. El poder sanador caía sobre ellos. Y esa mujer, recuerdo que le escuché hablar a unos alumnos en ORU y abrió con una oración y dijo, Señor, no hay nadie más hambriento por más que yo, la que te habla. Y pensé, Kathryn, ¿has visto todas esas cosas impresionantes? Cosas que muchas personas en mi generación quieren ver que Dios haga y aún así dices que tienes hambre por más. Y recuerdo que vi eso y pensé, ella es un líder que da un ejemplo. Porque ella ve mucho de la actividad de Dios gracias a que permanece en su posición donde piensa que siempre hay más. Siempre hay más. No he llegado. No acamparé en un solo lugar en Dios. No estaré aquí conformada. Siempre hay más de su poder y presencia para ver en mi vida y liberarlo. Ahora, muy bien, me dijiste un momento antes de entrar aquí que Dios te habló anoche y te dijo que oraras por las personas. Haz eso ahora. Sí. Padre, te pido ahora que quien nos esté viendo, que tú los toques como me tocaste a mí cuando tenía 16 años. Dios, tócalos con tu realidad, ya sea que te conozcan, que hayan orado para que Jesús sea su Señor y Mesías, o que no te conozcan y estén diciendo, Dios, si eres real. De hecho, creo que hay personas que están viendo ahora y en realidad están pensando y diciendo en su mente, Dios, si eres real, necesito que me toques. Y confío en que ahora es el momento mientras oramos. El Espíritu Santo va a invadir tu cuarto y tu vida y va a tocarte de la misma manera que me tocó a mí. Y esa experiencia y ese encuentro va a ser un punto donde tú sacarás vida y fe y fuerza para el resto de tu vida y va a mantenerte de gloria en gloria, experimentando más de Dios de lo que imaginaste posible. Padre, te pido ahora que el Espíritu de Dios toque a esas personas hambrientas que dicen, Dios, te conozco a Jesús, pero quiero más, quiero ver tu poder y tu presencia liberados en mi vida, de forma más grande de lo que he visto. Tócalo, Señor, libera ese bautismo fresco de fuego, Padre. Y para los que no te conocen, Dios, los que tienen curiosidad, como yo a los 16, curiosidad sobre ti, pero nunca te han conocido en realidad, nunca te han sentido o experimentado. Dicen, Dios, si estás aquí, Espíritu Santo, te pido que reveles a Jesús, el Mesías, a ellos como nunca jamás. Tócalos ahora, Dios. Tócalos, Padre, en una forma espectacular, en una forma sutil, no importa, es sobrenatural, no importa cómo te toque. Ese encuentro cambiará todo. Creo que está haciéndolo en este momento. En el nombre de Jesús. Y te diré algo más. Hambre. El hambre sobrenatural vendrá a través de tu televisión y computadora, tu celular, ahora. Y esa hambre no parará hasta que tú experimentes el conocimiento de... That it was so real.
I felt the tangible presence of the Lord. The first thing that happens is you're paralyzed with fear, but then I knew that it was holy, it was of the Lord. When I felt that peace come upon me, say two things. I'm sorry, I have to stop you right here. Welcome, Holy Spirit. Go and flow. What did this angel look like? I know what angels look like by artists, etc. What did this real angel look like to you? Very large, I would say, as tall as the room could afford. We have about 8 foot, tall ceilings. It was the entirety of the room. Looked like a warrior. I could tell that it was an angel. I could tell just by the glory and the presence of the Lord. And, chiseled face, man, obviously. When you're in that moment, and it's like a shock. I mean, you're just trying to absorb everything that's happening. And so, this is what was going on. Was this the first time, or have you had this previous? In that time, I had never had anything like this. I was sleeping in bed with my daughter was a little baby at the time, and then my wife, and I felt something, and so I believe I was awake. I could have been sleeping, but it was so real. But there was an angel that was right there at the end of my bed. And, in the Bible, it says when you see an angel, you have an angelic visitation. The first thing that happens is you're paralyzed. This message, come out from among them, be consecrated. What does this mean? And what I believe as I prayed on this, Sid, extensively and sought the Lord's face, is that God is coming back for a church without spot nor wrinkle. He says a little leaven leavens the whole lump. And I believe that he's preparing his bride in this time. I think there's been a lot of shenanigans. I think we can all agree in the last 30 years in the church. And I believe right now the call, it's always been the call, but he wants us to consecrate ourselves. I believe he wants us to operate in holiness. He wants us to have a desire to live a righteous lifestyle. And so there were areas, there were alignments in my life. There were things that I didn't even realize that as I sought the Lord, he started peeling away layers and showing me different things. And I began a consecration process unlike anything I've ever walked through. I've interviewed you before. Yes, I really can feel a tangible increase in the presence of God. This is all glory to God. This has nothing to do with me, but it's in obedience to answer this call, which I believe he's calling all of us to do in this hour, because Satan is the accuser of the brethren. So he's looking for an open door to accuse the saints. But as we consecrate ourselves, and I'm not saying we ever attain perfection, but our desire as a believer is to do our very best and to be like David, be a good repenter and have a heart for the Lord. And as we do this, the anointing has increased in our meetings. Everywhere we've gone, we've seen a tangible difference. There's something that's happened where, to the point where people have reached out and said, Todd, I don't know what's going on, but I sense something different in you. And I believe that's because as you go deeper in the Lord reveals himself. And, it's an expansion of the territory for his glory. This I understand, because the same thing was going on with me. You were pulled into politics. Yeah. And you started feeling uncomfortable on the inside. And not that it's wrong for a true believer to be involved in politics. They should, for the sake of their family and their nation and their city. However, it became too much emphasis. So what did God show you about the main thing? There's a lot to this. So something can start off good. And I believe, like you said, we as believers need to occupy all mountains of influence. We need to be influencing. The culture is the downstream of the church. So, the reason why we're seeing a lot of the moral depravity and the things that we're seeing today is because we haven't addressed these areas. And I believe there's been a vacuum. And when there's a vacuum, wickedness comes in. So we do need to speak to the political mountain. It's very critical. And so I'm not saying that we shouldn't, but here's what happened. Something can start off good, okay, and then what happens is it starts off like prophetic. You could give a lot of prophetic words that the Lord's giving you, but if you make too much of an emphasis on that and you get away from the leading of the Holy Spirit, there's something that started off good can be bad. And that's in any area. I can speak to deliverance that way. I can speak to anything. So with the political, it's the same. So what happened was, and I think you have experience in the same area too, is because I was, as a pastor, speaking politically, and because many pastors weren't, I started getting calls from all over the country, including from the administration at the time, saying, will you speak on these matters? So what happened was, talk shows and radio shows, and everybody was reaching out. And I believe it was effective, and the Lord was being glorified. But then I started getting into the swamp, Sid. And, I think flesh started coming in, and I got off of the main thing, like you said.
And so one night, my wife and I, and this is after many, many appearances at state capitals and all different types of political rallies and, different prayer gatherings, again, fruitful. But what happened was my wife and I are sitting in bed one night, and the Holy Spirit spoke to her, and it resonated in my heart and to me as well in this conversation. And she said, honey, we're getting threats. The news media is coming after us about some of these stances, and I'm willing to stand. I know you are, but what hill are we going to die on? And when that was said, it just resonated in my heart, Sid, because what happens is, I believe there's a lot of persecution. Excuse me, would Yes, you sir. repeat the statement your wife said? It's so important, that statement. Please. Yes. She said, what hill are we going to die on? And we were having this conversation, and this is, I'm telling you, I'll never forget this moment, because I believe persecution is coming. We're already seeing an uptick of persecution around the world. Many of our brethren are being persecuted. But as this happens, I have no problem as a minister of the gospel. If they want to take me out for the gospel, I'm good with that. I've already been stabbed 9 times. That is a hill I'm willing to die on, Sid. I'm willing, if they're going to come after us, and they are to some extent, but I think we're going to see more of this in the future. But I don't want to die on the political hill. I don't want to die in the swampy hill for, being an apologist for a candidate or a political movement. My job as a believer, and I believe all of our job as a believer, is to stand for righteousness in this hour. And many of these matters, by the way, that they call political, like abortion or, the murder of the innocent, these are spiritual matters. But David's and Esther's that he's raising up now, but we're not going to die on the hill of politics. We're not going to die on the hill of anything carnal. We are going to stand in this hour for righteousness. We are going to be empowered and on fire for God. And I believe it's a buffer, Sid. I believe right now, even though there's many wicked plans, and there's many different agendas and many different things that could happen. But I believe that we are a buffer. The body of Christ, the church, the ecclesia is the buffer to these wicked plans. And they're trying to figure it out. They're trying to, what is it that's stopping these things? Why is it that, we're still here? What's happening? But I believe this is all part of God's plan for a great end time harvest of souls. Your life is fascinating. It should be a movie. I have an image of Hollywood from the movies. Yeah. Is it as bad as it's portrayed to be in real life? I would say in many ways it's worse, Sid. There's a lot of things, and I think a lot of these things are coming out. We can get into some of it, but we've seen, like with Harvey Weinstein, the NXIVM cult, all these things that have been revealed in the last few years. These are things that we've known for many, many years. The sexual perversion. Yes. And I think the Lord spared me of this because I got out of it at 17 years old, and some of my friends experienced some of these things. So I have close friends that experience these things. I know it to be real, and I know it to be true. How in the world did you become a child actor? Were you really gifted? And how would they even know you're gifted at a young age? I think it was a lot to do with my mom just meeting the right people that said, you need to get involved in being an actor. You're here in Los Angeles. We honestly didn't really know what we were doing. We had just come from Cincinnati, Ohio. I supposedly was told I had the look, Sid, whatever that means, the look. We got a really good agent and manager, and that's very important when you're in Hollywood. Our manager was somebody that was really, connected to a lot of the studios and the bigwigs in Hollywood. And so that opened a lot of doors for me at a young age to get principal roles and roles on a lot of the shows at that time. But I believe the Lord was ordering our steps because I think we needed to know some of these things that were going on that we would later then speak about in the ministry. So God knows what he's doing. But at that time, I think we were quite innocent. We didn't really know what we were getting into. The mover and shaker in Jewish households is the mother. Is that true in Italian households too? Well, and my mom has the best of both worlds. So her father was Jewish and her mother was Italian. So I would say yes. And she definitely took the best of both of those. And so she has the chutzpah. She definitely did and still does till this day. She's a powerful woman of God. You must have really ate well. To have Italian and Jewish food all combined, that's better than Chinese food. Okay, you're hitting on something here, Sid, because that's true. And what it did is it spoiled me for Italian food and for Jewish food. For when the restaurants, we're very picky because my mom, she would take the time with the sauce. If you're Italian, you know what I mean. And the sauce was like a full day affair. Just making the right sauce, getting the meatballs right. So yes, she's a very good cook, and so was my grandparents. Your mom was a practicing Catholic, and one day her life
was transformed. Yeah. She heard the audible voice of God. Yes. What happened? Yeah, my brother had croup pneumonia, and he was in the hospital, and it was looking like he could die. He had to be trached because he couldn't breathe. And so when she was in the car, there was no one else with her, and she felt a hand on her shoulder, and all of a sudden she heard an audible voice say, "I'm going to heal him." This was something that rocked her. She didn't quite know what just happened, but she knew that God was revealing himself to her. And what I believe this was, Sid, was the Lord was starting a healing ministry. It was starting at that time. And I believe he knew that we as a family would say yes to the call. And all glory to the Lord. This is all his doing. So they become pastors, and they drag you. I think I have the word right. That's they the right drag word. you Yeah. to Honolulu, Hawaii, which didn't take a lot of dragging, Right. for a pastors' convention. And you're in the middle of the convention, and you use the word chutzpah. How did you have the chutzpah to run out? I thought I was going to get struck by lightning. You know, here I am, a guy that's living in a very secular, very worldly lifestyle, and all of a sudden I'm in the middle of a very powerful movement, meeting with a bunch of pastors, and I felt the tangible presence of the Lord. And this is important because I started sweating. I didn't know what to do. The only thing I could think of is get out of this meeting, run. So I go outside to this Descanso garden. It was like a movie, Sid. I felt like a beam of light coming down on me. And at that moment, I got on my knees. I didn't really quite even know fully what I was doing, but I accepted the Lord Jesus into my heart. 2 years later, at age 21, this sounds like a movie, Todd, by the way. At age 21, you're stabbed 9 times, once in the heart, you die. But you're here. What happened? Well, this is quite a remarkable story. So for 2 years, I was in what I call limbo period. I would go to church, but I came out of Hollywood, remember? So I was totally a different type of person. Then I was going to a very conservative church, and it was just like I was a fish out of water. After 2 years of being a Christian, I go back to my old friends because I hadn't made any friends, and the enemy was in my ear. And I said, well, what's it going to hurt? One day, I go back, and there's a man that I believe was on several drugs. He was out of his mind, and I open this door, and he has a kitchen knife in his hand, and he proceeds to stab me 9 times. One of them was in the heart. Now, this is a long story, I'll make it real short, but he picks me up because he realizes that he's going to be a murderer. He picks me up, he puts me into my vehicle, he takes me to the hospital, and on the way to the hospital, as you mentioned, I believe I died. I went in the presence of the Lord. It was a white presence, and I heard the audible voice of the Lord say, do you want to live or do you want to die? And I said, I want to live. He says, if you live, you got to be sold out for me, and you got to tell people that I'm real. When I said yes, and it's like an Isaiah chapter 6 moment, I saw the Lord seated on the throne. I was in the presence of the Lord. And what do you do at that time other than say, send me? Yes. I mean, of course, So I said yes. When I said yes, I woke up in the hospital. There was a police officer and there was a nurse. And the nurse looked at me and she said, you should not be alive. And the police officer said the same thing. A person had died that night that had gotten stabbed 2 times. I got stabbed 9 times. And by the grace of God, he allowed me to live. And I believe for the purpose that we're talking about today. I want to go back to a statement you made because it grabs me so strong. And I think God wants to use it to grab people that are viewing right now. And the question was, what hill do you want to die on? And even a greater question than that, do you absolutely know in your heart that if you breathe your last breath, you will be present with the Lord? Do you know that? Yes. And if there's any question, I believe there's a presence of God on this broadcast that if you will repeat this prayer and mean it to the best of your ability, you will go to a place far better than here only when you finish your destiny in your book of life. Repeat this prayer out loud. Mean it to the best of your ability. Dear God, thank you for sending Jesus. I ask Jesus to live inside of me. I thank you, Jesus, that your blood washes me clean and pure and righteous
and holy in your sight. I thank you because of your blood. I have no past. I only have a wonderful future that is written in my book of life. I make you not just my Savior, but my Lord. In Jesus' name, amen. Todd, I want you to pray whatever the Holy Spirit is inspiring in you for our viewers. Thank you, Sid. I feel this strongly. There's a lot of folks that are watching. You may have been hurt in a church. You may have church hurt. There are reasons why the enemy, for whatever reason, got in there somehow. Something somebody said to you, something somebody did, and there's been an offense. There's been a hurt. And there's a lot of people online right now that are saying a lot of different things. And I believe the Lord is calling us as a body of Christ to get back to the main thing. We talked about it earlier. And so what I want to pray today is that there's a release and a healing. We have to heal. The hour is extremely late. I think it's the end of the end times. And not to be scared. That's a good thing. God has called us for this hour. And so we're a chosen generation for this. What an amazing and extraordinary time to be alive. But I want to pray right now for the hurt and the pain, anything that you've suffered or that you felt, to go away, and that we would serve an audience of one, because I come in agreement with that prayer that Sid just prayed. So let's just pray that. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, I just feel so strongly, Lord, that somebody is getting a healing right now of being hurt and wounded, something somebody said, something that happened to them, and that you are drawing near to them. You're calling them to a deeper walk in this hour. We want to die on the hill of righteousness. We want to die on the hill of your word, on truth, Lord God. It's the truth that sets the captive free. And in this hour, Lord, this is what we need. We got to be fired up, more on fire than ever before. And so I pray for this person that's watching right now, that the fire, the flames of revival would start in their heart right now. And they would be passionate, Lord. There's a message that you put in the hearts of many of these folks. There is a passion. There is something. And right now, I believe it's an activation. There is an activation moment that is happening. Something has happened. On my best day of preaching, I can't make you feel anything. The Spirit of God is moving right now. And so we just thank you, Lord. Thank you, Lord, that today is the first day of a new season, that they're walking into a promised land season, and there is an activation, and that hurt and those wounds are now being healed in the name of Jesus, because you are the healer. And so we just thank you for fresh fire, fresh anointing, and a season